peso. Batan dari ang kumana. Louder. This is 1 peso. Louder, wala ko kandong. This is 1 peso bill. Very good. Ipadoo sa camera. Kaya na. What's this? Tanawa, basaha. 35 centavo. Very good. Ito ni. Ano ni? Basaha, paning kamot. 1, 0, 0. Sana? 100? Ha? 100? Louder, louder. 100? Very good. Next. 500? Very good. Ito bang sa camera? Kana. Huh? What's that? How many zero? How many zero? How many zero? 1, 0, 0, 0. Oh. Pag tulo ka zero, si tawag. Ano yan? Ay. Tulo ka zero lang. Tulo ka zero. Unsa? 100 o 1,000? 1,000. Basaha daw na. Sana. 1, 0, 0, 0. Oh, basaha gani. Ang sa pagbasa? 1,000. Ha? 1,000. Saan sa? 1,000. Pila ka 1,000? Huh? Pila ka 1,000? 3. 3 din na tanawa daw. 1. Tanawa ang number. Tanawa ang number. O pila na ka 1,000. Huh? Go. 100 peso. Very good. Kani. Sige, go. This is 5 peso. Uy, tanawa. Huh? Tanawa. This is 5 peso. Is that 5 peso? How many zero di ay? 1, 2. Oh. Ang 2 ka zero, sa tawag? Huh? 2 ka zero. 100 or 1,000? Mali, uy. Muli. Ang 2 ka zero, 100 or 1,000? Huh? 100. Oh, pila na? Pila na ka 100? 100. Tanawa daw, 1 ba na? 500. Mali. Balik, kay mali. 500. Oh, tarong na. This is ano na yun. Okay, next. This is. This is 200. Very good. Next. This is 000. What? Tanawa lagi. Tanawa. Basaha lagi kay din. Ayaw pagpataka lagi kuan. Basaha. 1. Oh, pila na zero? Oh. 0. Pila na? 2. Oh. Pila. Oh, 200. dili lagi. Dili ba? Pila gani ka zero? Duha. So, 100 na siya. Pila ka 100? Pila man ni siya? Pila man na siya? Pila man na? 1. Oh, pila? 1? 100? Kaya duha gani ka 100. zero, no? This is 100. Balik. Kaya daghan na kayo balik. Go. This is 100. This is 500. Put it there. Next. Okay. This is 200. Very good. Next. That's 30. This is 30. Oh. Sa tawagan na. What peso bill is that? 30. Oh, 3 ka 0. Pila man na? 1,000 or 100? This is 0,000. Pag tulo ka 0, ano sa tawag? 100 or 1,000? Oh, pila na ka 1,000? Pila ka 1,000? Basaha daw. Pila na ka 1,000? 1, 2. Pila ni? 1, Kanang tulo ka 0, ano sa tawag ana? 3. Kanang tulo ka 0, ano sa tawag ana? 1,000 or 100? Huh?
Nag-ingon nakuha sa imo ha. Nag-ingon ako sa imo. Pag tulo ka 0, 1,000 lagi. 1,000. O, pila na ka 1,000? 1,000. 1. O, 1. 1,000. 1,000. Balik, be. Hi Start. guys. Start. What's this? Yan sa camera. This is, sige. Okay. This is 10 peso. Next. Louder imong tingog. This is 5 peso. Very good. Next. This is 1 peso. Point. Very good. That's one. That one. What's Look, that? this 20 peso point. 25 cent. Tavo. Okay, next. Mm. 1,000. Very good. Next. $200. Very good. This is This is 100. very good. Next. This is This is 500. very good. Okay, one last. Kanang perfect na. Gusto na mo money. Oh, kana. Okay, one to start. Ay. Okay, louder imong tingog. Okay. This is This is 1,000. duhar ka zero. Oh. Duhar ka zero. 100. Next. 500. Isa. This is 200. Tulo ka zero. This is 1,000. Very good. All the coins. This is 1 peso. Very good. Next. 1 peso bill. This is 5 peso. Very good. Next. This is 10 peso. Very good. Next. This is 20 peso bill. Centavo. Centavo. Okay. Good job. Yun eh. Wala na sila. Tomorrow na punta. Ano? Asay po. Gusto pa ka?